দেখ হিরো, তোর ডায়লগ হলো स्वागत नहीं करोगे हमारा, ठीक है? रोल कैमरा एक्शन। और वो तो नीम की भाजा नहीं खाए। नीम की भाजा के खेते बोलছে, তোর ডায়লগ হলো स्वागत नहीं करोगे हमारा, ठीक है? रोल कैमरा एक्शन। सब्सक्राइब नहीं करोगे हमारा। फैमिली देखती है वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं ऐसे। अबे তুই এখানে ইউটিউব চ্যানেল খুলেছিস নাকি বে? খালি स्वागत नहीं करोगे सब्सक्राइब नहीं करोगे বল, যে তোর ডায়লগ হলো स्वागत नहीं करोगे हमारा। रोल कैमरा एक्शन। सब्जी नहीं खाएगा हमारा। আবে বাঁচোদা, তুমি এখানে ভিডিওতে তো বাংলা হতে এসছো। स्वागत नहीं करोगे এইটা হলো তো ডায়লগ। তখন দিকে সোয়াবিনে আলু নেই, এই নেই সেই নেই, ঠিক আছে? পারবি তো বাংলা ডায়লগ শিখবি। अबे साले হবি তুই বাংলা হবি, ঠিক আছে? আরেকবার বলবি स्वागत नहीं करोगे हमारा, ঠিক আছে? रोल कैमरा एक्शन। सोयाबीन बोरी नहीं खाएगा हमारा। এর মা তোকে সোয়াবিন বলে খেতে বলছে। ডায়লগ করতে দে, এখানে ইউটিউব চ্যানেল খুঁজছে। নে আরেকবার। रोल कैमरा एक्शन। सब्सक्राइबर कौन मारोगा। पकड़ मारो जो पकड़, पकड़ ले पहन के